हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय माँ मंगला। आज श्रावण 3 नंबर पाली। तो आज आम जी शांतिका। तो राति 12:15 हो गलान। बाबा मैंने भी आले न देखी पड़े सब यहाँ बाहर बसीचन देखी पड़े यहाँ टे गले बाहर सब गाड़ी मैंने रखी सारीछन देखी पड़े गाड़ी मैंने से बाइक मैंने सब रखीछन आगे पूरा बाहर मु आम सब आसला पर बाइक मन के बसनु आउ चलनु इटा बोलबम। तो चलो जिमा बोलबम 3 नंबर पाली बाबार धाम जिमा शांतिका वीडियो रे बनी रहूँ आगे देखमा केन्दा अच्छे मंदिर काना जी। तो चलो फाइनाली आम पहुँची गलु शांतिका बाबार धाम देखी पड़े इाड़ू अच्छे रास्ता बाबार निके आमर शांतिकार आमर बाबा मैंने भी आसीगले सब गाड़ी रे। तो आम इना टे अटकी थी कहीं कहीं नहीं देखी थी ताल देखबार जो सब एकला थे बोले आ बोली थे आ रास्ता देखी नहीं पारती थे। तो इतना सब भाल विचार कलापर केन्ता काଣା करमा कहलापर डिसाइड है कि मंदिर के जीमा आउ मंदिर पाखे बसी काଣା गुटे सान गाधमा पाधमा आउ फिर आसमा पूजा करी कथा आम डिसाइड हो सारापर गाड़ी मन के बसनु सब यहाँ। तो चलनु आउ मंदिर अभिमुखे यहाँ सब चलनु देखी पड़े गाड़ी मन के सब बसिक आसले न। तो चलुन जीवा और कि दूर बाबा धाम टिके दूर अच्छे गाँव शेष के अच्छे मंदिरटा। तो गाँ भितर का जीवार पड़वा देखी पड़े इन मंडल टे अच्छे। तो बाबा ने सेने आश्रय नहीं शुईचन। तो चलुन जीवा बाबार धाम केन्ता अच्छे काଣା अच्छे सब देखा वीडियो रे बनी रहूँ जय भोलेनाथ। फाइनाली मैं पहुँची गलु बाबार धाम के बाबार मंदिर के श्री श्री जलेश्वर बाबा देखी पड़े न जलेश्वर बाबा अच्छा देखी पड़े बाबा ने एक शुईछन रात को आसिक शुईछन बाटे इन अच्छे आम पूजा सामान मान अच्छे गड़ू अच्छे नड़िया अच्छे सब अच्छे इन पूजा सामान नहीं आनी भी किसी असुविधा नहीं न भितरा मंदिर अच्छे बोली पूजा सामान नहीं मिले बोली इन कहे पूजा सामान भी मिलवा सब एवेलेबल अच्छे इन देखी पड़े दुईटा दुकान अच्छे आपन के जेनटा दरकार सेटा अच्छे सेटा मिली जावा सब। तो ये देखी पड़े बाबा ने सब अच्छन आउ चलो मंदिर आगे जीमा केन्ता काଣା सब देखमा देखी पड़े बोलबम भक्त मन कले केन्ता सजाई देखी पड़े इन स्वागतम करे बोलबम भक्त मान के इन बाबा अच्छन गेट रे पहला आमर 2 नंबर गेट रे श्री श्री जलेश्वर बाबा इन तो ताकर गेट अच्छे यहाँ एंता किसी। तो सेन प्रभु विघ्नराज गणेश बाबा पेटू बाबा सेन अच्छन। तो आगे टे गला यहाँ देखिपारे आमर अच्छे सब छत पड़ी अच्छे मार्बल लगी सब राति आसले भी किसी असुविधा नहीं न रेस्ट नहीं पारे। तो चलुन आर भी आगे जीमा काଣା अच्छे देखमा सब। इनो कि एंता देखबार के मिलला जेनटा कि जेते भी बोलबम जाइछे जेते भी मंदिर जाइछे केने न सेटा देखबार के नहीं मिलते। तो इनो बोलबम बाबा मन के स्वागत कराइसी पहला ताके पानी लगी ताकू मता पूजा कराइसी जहाँ भी हो ताकर देखी करी स्वागत देखी करी बहुत भल लगला मन के भल लगला देखी पड़े पूजा करछन आसिक बाबा मन के। तो जेन के भी जेते भी जाइए बोलबम जेते भी जगह जाइछू तो कहीं न एंता नहीं देखी थी फास्ट टाइम देखनी भल लगला बाबार कृपा एंता रही सब संकट ठाने आउ बाबार आशीर्वाद संकट ने रही सबके भल बुद्धि दनु बाबा एतकी ताकर ठाने गुहारी।
ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ବାବା ମାନକେ ଇଟା ଫେର୍ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଭିତରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ବାବାର ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି। ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଲେ ଆଗକେ ପାଏନ୍ ଗଡ଼ୁ ଧରିକିରି ବାବାର ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ତ ଚାଲ ଆମେ ବି ଯିମା ବାବାର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ବୋଲ ବମ୍। ଭିତରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ବାବାମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍। ଇଟା ଏନ୍ତା କିଛି ଅଛେ ଘଣ୍ଟି ମାନେ ବୁଲା ହେଇଛେ ଆଉ ବାବାର ଆଖେ ତ ସଣବଲତ ନିହାତି ଏକା ରହିବେ ଏକା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଣବଲତ ଅଛେ। ତ ଏଇନା ସବେ ଯିବେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆଗକେ ବଢ଼ବେ। ତ ସମକେ ପାର୍କେ ଛଡ଼ା ହଉଛେ 2 ଲୋକ 3 ଲୋକ ପାର୍କେ ଛଡ଼ା ହଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଭିତରକେ ବାବା ଜଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର୍ମା ପାଣି ଢଲାମା। ତ ଚାଲ ବୋଲୋ ଭାଇ ବୋଲ ବମ୍। ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା ଜଲେଶ୍ୱର ଇନ ଉଭା ହେଇଛନ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର୍ ଲାଗି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥର କରପଣ୍ଡେ ଅଛେ ତ ସେ କରପଣ୍ଡ ଠାନେ ବାବା ଉଭା ହେଇଛନ୍ ବାବା ଜଲେଶ୍ୱର। ତ ସେନ ସବୁ ପାଣି ଢଲଉଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶନ କରୁଁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯିମା ଫେର୍ ଆଗକେ ମନ୍ଦିରରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ନେନ ସବୁ ଦେଖ୍ମା। ତ ଚलो ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁନ୍ ବୋଲ ବମ୍। ବାବାକେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ଢଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆର୍ କାଁ କାଁ ମନ୍ଦିର ଅଛେ କାଣା ନେଇ ବୋଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍। ଗୋଟେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଅଛେ ଇନ ଅଛନ୍ ମା ସିଦ୍ଧଚଣ୍ଡୀ। ମା ସିଦ୍ଧଚଣ୍ଡୀ ଇନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ସବୁ। ତ ଆର୍ କାଁ କାଣା ଅଛେ କାଁ କାଣା ନି ଦେଖ୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁନ୍। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ତ ଟିକେ ଜମିଗଲାନ ହେତେ ବି ବେଶୀ ନେଇନ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଭକ୍ତମାନେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ମାଖୁଛନ୍। ଇନ ଗୋଟେ କାଁ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛେ ବୋଧେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା କାଁ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ଇନ ଯେ ଉପରୁ କିଛି ଏନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯେନ ପୂଜା କରିଥିନୁ ସେଟା ବାବାର ମନ୍ଦିର ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ଦେଖିଥିବେ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଧା ଆସିଲେନ ଇହାଦେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇନେ ଇଟା ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବୋଧେ ପଥରରେ ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଇନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସଣବଲଦ ମାନେ ବି ଅଛନ୍। ମନ୍ଦିରର ସବୁଆଡ଼େ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫଟୋ ଫୁଟା ବି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ବାବାମାନେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲାନ।
ତ ଦେଖି ପଡ଼ୁଥିବେ ବାବାମାନେ ସବ ଫେରୁଛନ୍ ଯିମା ଘରକେ ଯିମା। ତ ଚାଲୁଁ ଇନେ ବୋଧେ ପ୍ରସାଦର ସୁବିଧା ବି ଅଛେ, ପ୍ରସାଦ ବି ଦଉଥିଲେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପ୍ରସାଦ ବି ଦଉଛନ୍ ଇନ। ତ ବାବାମାନେ ସବକ ଲାଗି ଇନ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହଉଛେ, ପ୍ରସାଦ ଚାହାର ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ। ତ କାଁ କି ବାବାମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇକିରି ଯିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇମା ଆଉ ଯିମା ଆଗ୍କେ। ପଲେଇ ଆସିନୁ ଗାଡ଼ି ନିକେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ, ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା, ଏତ୍କିରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲ୍ମା। ବୋଲବମ୍।